Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Reng kwento at issue, kareng kaya katamong barangay, kaya katamo ng pisabyan. Ing kaya bayo king pa, magmasusi kareng kwentong kapampangan. Ako po'y Paulo Marcelo, Malaos ko po, King 1, Barangay. At maya pakorasan po kareng kaya katamong kabarangay, kareng kaya katamong manalbe. Kaya ni King 1 Media TV 44 Pampanga. Pasibayo po, ako'y Paulo Marcelo at atsutamo, kimbayong episode ning 1 Barangay. Kaya betamo pong guest for this week, ing Kapitan ng Barangay Mabiga, King Syudad Mabalacat, Kapitan Elmer Calagwas. Kap Elmer? May oras mo po na po. May bagat panapon ka rin tagapakinig po. Siyempre po kayo, Ken GNN, Sir Paulo. May bagat panapon po. Yes, Sir Elmer, ito. Umpisang kaya mo yung kutang ko kaya ni nano yung current status tamo, king kaya katamong barangay kaya Mabiga. Nano yung malilyaring yan, king kaya katamong barangay. Kasalukuyan po, maka-focus tapa mo rin po tungkol ka rin kay katamong mega positive. But then, kaya naman po yan, medyo may bawas na po rin kay katamong cases. Speaking of may bawas po, nano po ba yung status tamo or yung statistics tamo? Pinanlarang kaso, pinanlarang mag-recover na, makanyan po? Actually po, yung cases tamo is 72. And then recovery is 72. Rin pong positive time yan is 7 na lamo. Re-recovery ito mo is 65 actually. So, 7 na lamo po rin active cases tamo. Gusto ko. Yes po, sir. Then po kanyang active cases tamo, kap no ka rin lang makalagya kanya natin tama bang quarantine or tsula ba kayong hospital? At wala po ka rin facilities tamo, kaya kasopanan ng katamong LGU, kayang mayor tamo, makasuportala po, lalo na po yung barangay, po yung LGU na yung Mabalacat, at wala po ka rin pasilidad tamo. Bayo ko pumunta, bayo tamo mag-dive kaya nga COVID pin po. Kutang ko pa mo, anyang magumpisa, anyang mamakbunging COVID, anyang abalo tamong mika quarantine or ating pandemya king kaya katamong bansa. Nano yung megin takbang ng kaya katamong opisina, ita mo mismo bilang barangay captain, kaya ba rin kaya katamong kabarangay king Mabiga? Ingge mami po, kaiban mi po meeting king LGU, pepayaws ko nalanaw po o rin kaya katamong king council, and then pati po rin kaya katamong BPSO staff. Meeting ko po para po, nung naman po yung sabi mi king LGU, iya pong i-renefer ko karela, at ingge mami po, mig-check. Kinain mga pura yung checkpoint kaning bawat pork mi, 14 porks po. Kaya pong checkpoint, banda po, maiwas po yung pamaglol na rin kaya katamang baryo. Opo. Kapilan na po ba ring families or populasyon ng kaya katamang barangay sa sakupan? Kaya pong census min 2015 is 21,390 la po. So maragulyarin po kaya katamang barangay? Yes po, opo. Opo. Kap, so ito, makanta-karagula bilang daring kaya katamong pagserbisyuan, ay ta naman natanggi, makanta-karakal, yung bilang daring kaya katamong barangay official sa taring kaya katamong Bantay Bayan. Makanano tamong aso supplement itang sopan talang ending makanini karagula bilang with malating bilang mo ning barangay. Kaya tapong pulmero is, minuna kaya po kasi karetang medyo poorest of the poor po. Ila pong inunahan min talaga sinopan. At kaya tabela po rin prop leader, barangay council, po rin SK, isaw miya po. Ginawa kaya pong kaparlanan, bata po makapag palikwa kaya pong kaya kami barangay, makapanyali kami, banta makasap kaya po rin kaya kami kabaryo. Opo. Nung nano po yung pamangailangan. Opo. Kap, 72 total cases. Miras tamo ba kayo tang kinailangan tamong mag-lockdown or may balik king ECQ, king kaya katamang barangay? Actually po, may sinangguni ko po king kaya katamong si Edso. Imilyari po kasi, kaya tamang itong lugar, may 8 cases kaya po, may itong yung kita. But then, one family mo, hindi kami po, ilan na mo pong inantabayanan mi. Kaya itong itong balay ngayon, nung nano po pamangailangan da, and then po,
kaya kasopanan po yung ng LGU, makayan tabi yan naman po para sopan mila po retang pamilya nga reta. Aha. Opo. Kap, nandin po abanggit siya nga pamanik doon checkpoints, kareng entry and exit points na ning kaya katamang barangay. Hanggang yan po ba, tsula pareta? At tsula pa rin checkpoints tamo? Kaya ngayon po kasalukuyan, adwa na lang mo pong checkpoint ring maka-kaimi, at sula po kayo mismong exit point po pang entrance point na po rin kaya katamang adun porok po. Kap, bukod ka rin ng checkpoints tamo, nanula paret ang alawang programang peto pad tamo, mika kahit tamo ba, anti-liquor ban, mika sarili tamo bang pinasa na batas para tokyan king kaya katamong barangay? Yes po, tikyan niya po itang kaya na ning kaya katamong IATF at tinuki kaya po kaya ng protocol tungkol po ka rin ang checkpoint, liquor ban at medyo kinayon me po, banta po mabawas talaga yung kaya katamong cases, Ketty. Kap, anyaranan ning kaya katamong, or at least ning kaya katamong capital na re-request na balang barangay sana, may kasariling isolation facility. Itamo ba king barangay Mabiga at intamong makanining pasilidad? Actually po, yung isolation area na po ng Mabalacat at po yung kaya kaming baryo, Yes. apin po itang hotel at may kiyantabi po yung LGU at kami naman po sinopan miya, bata po rin cases, may dadala kayo ni at susopan na ng kaya katamong LGU. Kaya tabi kami po at siya po yung barangay niyo. Opo. So, ikayo po, Kap, personally po, nano yung abalo yung bayo, parikil king pamang gobyerno, pamag-lead throughout this pandemic? Nano yung kaya katamong ikit talaga na etamo balo kanita before COVID, ang yan yung mas naintindihan tana, kumbaga? Yes po, yak po mismo aranasan ko dahil po sabi ko po, yung pamilya ko, may positive yan naman po, yung asawa ko po, yung anak ko. At dandaman mo po, mong makanano kasahit talaga yung pandemya. Makanya po kasakit talaga. Lalo na po nung may turang kayo. So, Kap, makanano tamong lalakoy itang takot, kumbaga, itang fear, kareng may malintamo kareng kaya katamong kabaryo, lalo na abang gitsupin po na, at suyo king barangay Mabiga, yung isolation facility na ning mga syudad na Balacan. Kami naman po, sinabi mi karela, elamit takutan, basta importante mo kyan, tinya social sa tukila po kyan protocol na ning kaya katamong gobyerno, social distancing, face mask po pa po yung face shield. Po pa pong iwasan tamo pa mo po yung pamagluwal, nung alam mo po rin na importanteng lalakaran. Ito po yung pepagawa ko kaya Mabiga. Atin po bang, dakal na po ba rin lalabag ka rin yung kakatamong utos, kaya ning Mabiga? Po, etala po ay iwasan, lalo na po rin kainakan. Kami naman po gawan mi, emino kayan, emila po pakulong noon yung gagawan mi po, pass out nila mo nung naning masanting gandang agawa para kaya katamong baryo. Halimbawa po, pamaglinis nung kailangan na, banta, subukan nyo pin po ako, ikay mag-checkpoint. Punta pong ikay ko lang po 12 hours. Banta po takmanda, makanano talaga yung pamag-sakripisyo para kayang baryo tamo. Pero mas masanting pa pinpointan niya, Kap, bisa masukol la, mamaidla pa, magserbisyo na lamo. Makayan po yung gawami. Areta pong mga curfew tamo, idalami na po karen checkpoint. Banta po, tatakman daw, makanano lang kasakit din talaga yung gagawad mi. Wow. Abanggit napin po ning DILG na marakal talaga ring mga rakap eto to kiking kay. So because of this po, ikita naman king kaya katamong barangay may kipag-cooperate naman at tinamang kooperasyon bang labanan nining sakitay na. Kayang tabi na po ning kaya katamong Richu at sila po kasi keng leleming barangay. Yang pong nung naning bari ng patupading kaya katamong kay, kami po makaintabi kami parati keng Richu. At may panyaw kaya po. Ing Richu po, Kap, ila rin pong ating role king contact tracing, usto tamo po ba? Yes po, ila pong kayang tabi mi. At nung nanong po yung kaya service po, atin na kaya man po sa kaya para sumap po karela.
So, kap makanano naman detang ngayon right now, may balik na itang MGCQ tana mo, makanano lang itang lulwalot at lulub, detang magobra lalo na, kilwal ning kaya katamang barangay na makatok ng king mabiga, ang poretang magobra king mabiga, tagaliwan lugar, kumbaga. Ating kepong protocol, lalo na po kaya tangal dong medyo sinelan min bagya, o aning pin meron kaling case kaya mabalakat, yung gawami po, yung protocol, kailangan maglagin la po, papang mag-logout, reta kung lalo na po retang manibat magobra kening kedi mabiga na tagalwa lugar, at magkano naman, mag-comply naman po rin tao. At kami naman po yung gawami, ita pong even na MGCQ tamo, patupad may pamumurin po itang lalo na po yung banging, curfew, po yung pamagluwal na rin mga to, po parang anak. Lalo na po ngayon, 65 years old na, 15 yata yung ka. Yan niya po medyo, merakal na po relulwal. May luwang na pong bagya. Bala mo po, normal niya naman yung kahit Pero po, yung protocol yung face mask po, yung face shield, lalo na kayong pampubliko lugar, patupad may pamurin po. Opo. Kap, bayo tamo mag-break, last question ko mo po. Reta ng mga tindahan ng mga lati, retang grocery, kampo retang tricycle, jeepneys, and three-wheelers. Kumusta po? Mag-kain o bang pasibayo? Apo, anyapin po, sabi ko nandun, balam po normal na. At ang kakatamong tindahan, pakabus nila rin tricycle, pang-public transportation, alis po magkanala. Basta tinila pong protocol, lalo na po ka rin tricycle, pa dyan nila po sabat. Banta po, maiwas itang pandemic. At muna mo po ka rin jeepney driver at tinlanaw pong pilatan. Pakasabat po para ka rin public transportation po. At na akong kasayaging kakatamong kwentuhan with Cap Elmer Calagos ng Barangay Mabiga. Pero ako po mama ko, magbalik tamo po, kining 1 Barangay. With HCC Flying in the Cloud, parents can be assured of a better and more flexible learning experience for their children. The School with a Heart found a way to protect your child's health and safety while pursuing their right to education by flying in the clouds. Your children's bright future will not be delayed with HCC's virtual platform, where parents can closely monitor their children's progress from assignments, activities, exams, and other tasks. Modules will be given to those without an internet connection, and periodic assessments will be made. With HCC Heart Cloud, you don't need to worry, because the School with a Heart will make their education more memorable and fun at this time of the pandemic. So, what are we waiting for? Enroll now at Holy Cross College. Together, we will fly to the cloud and achieve our core values: Fides, Caritas, Libertas. This is who we are, the School with a Heart. Ngayong mabilis at muling kumakalat ang sakit na COVID-19 sa komunidad, hinihikayat ng Siyudad San Fernando ang pagkakaroon ng diary ng bawat Fernandino. Ang diary na ito ay maglalaman ng pang-araw-araw na listahan ng iyong mga pinuntahan sa tuwing ikay lalabas ng inyong tahanan. Halimbawa, kung ikaw ay isang empleyado at pumapasok sa isang kumpanya,
maaari mong umpisahan sa paglilista ng plate numbers ng mga nasakyang transportasyon, mga nakasalubong at nakausap na kaibigan at kung ilang minuto ang tinagal ng inyong pag-uusap. Mga katrabaho na madalas makausap at makasama, mga establisimentong pinuntahan at pinagbilhan. Halimbawa, ikaw ay dumaan sa isang parmasya upang bumili ng gamot. Maaari mong isulat sa iyong diary ang pangalan ng parmasyang pinuntahan at kung sino sa staff nito ang iyong nakasalamuha. Panghuli, sa inyong tahanan, ilista ang lahat ng miyembro ng pamilya na iyong kasama. Ang diary na ito ay isang malaking tulong para kung sakaling ikaw ay magpositibo sa sakit na COVID-19, mas mapapabilis at tama ang paghahanap ng mga taong nakasalamuha mo o ang mga tinatawag na close contacts. Sa paraang ito, agarang maaaksyonan ng syudad ang pagdadala sa kanila sa isolation facility at pagsasailalim sa kanila sa swab tests at maiwasan ang pagkalat pa ng virus sa komunidad. Para sa inyo, maaaring hangakbang na ito ay nakakadagdag lamang ng inyong trabaho. Pero para sa medical workers at frontliners na lumalaban sa COVID-19, ito ay isang malaking suporta at tulong. Sa simpleng pagsusulat sa iyong diary, nililigtas mo ang pamilyang Fernandino bukod pa sa iyong sarili. So, please do your part. Keep a diary to stop spread in the community. Magbalik tamo po, yung programa tamang One Barangay, kaya ba ako, hindi kayong host ni Paulo Marcelo. At syempre, yung guest tamo, yung kapitan ng Barangay Mabiga, king syudad Mabalacat, Kapitan Elmer Calagwas. Kap Elmer. Yes po, sir. Opo, ita po nga ako tangkunan din, bayo tamo mag-break, balo tamo, despite this pandemic, atin tamang programa at projects, king kaya katamang barangay. Nanula po rin nga makayang mituloy or mitok because of the pandemic na burita mong ibalaos kaya rin anini or babalaos ta ng yening MGCQ na. Yes po, actually po, kaya ng pandemic kita, ating kaya pong proyekto, apin po yung extension ng kaya katamang barangay at apin po yung sessional. But then, kaya rin na po, anyang medyo kaya na po, tuloy-tuloy minemong po ditak-ditak at maging ayos naman po at yan po gamit minita sessional at rin pong kay itong kiyang gulo, gamit dyan naman rin tao. Abin po itong kaya katamong multipurpose. Yes. Kaya rin naman po rin ang kaya tamo. Kasanteng. Abanggit na rin po ni kaya katamong Philippine National Police na libutad ding pandemyang iti. Ikiting maragula pa magbaba ng criminality rate or kriminalidad karing balang probinsya. Kaya ni po ba king kaya katamong barangay, kita mo na may babaeng krimen? Yes po, lalo na po atin checkpoint. Siguro po naman na rin katamong masamang elemento at medyo pepay nawala dahil po rin katamong bantay bayan o BPSO. Kaya tuloy pa mo rin po yung pamag-rondar rin bawat porpo. Makaniti mo rin po king laban kontra droga. Balaos po ba king kaya katamong barangay? Opo, actually po, ating kaya muna pong ikwakin pero alwala lugar. At, pero kareng kabaryo mi naman, ayos naman po. Tutugin lalo na po retang surrender rin agamit mila po. Banta po, mika yu dala naman, ita pong obrang kay, bibiyame po karela banta.
Andiyan makanano po, makaisip lang, makapagbayo lang. So Kerakalan po, iba laliwan lugar na, iba laliwan barangay ring nung atin manlulog king mabiga. Yes po, opo, makayan po yung milyari kitang pandemic ita. This week po, Kap, pepalwalyaring memorandum ng DILG, na yung Department of Interior, na magtuloy na yung road clearing. Karing balang barangay, na lalo na karetang maka MGCQ at saka GCQ na. Kaya katamo po king mabiga, kumusta po yung programang road clearing tamo? Tuloy-tuloy pa mo rin po. At kahit naman po yung pamisa metong na po rin, lalo na po rin kakatamong, at suta po kasi yung commercial kay, makabaya po yung kaming commercial. At tutupad naman po rin kakatamong owners po rin negosyante. At makaya muna po, tuloy-tuloy muna po yung kaming pamanantabi karela. Para nung naman po yung asaw, may kaming negosyante kaya timabiga. Apo. So Kap, ikayo po personally, akakitso or suportado yo na kailangan ng ibalik o ibuklat ng ekonomiya kining kaya katamang lugar? Po, margol po epekto. Lalo na po kaya kami, commercial kaya po. Barangay po yung kaya kami. Lalo na, kaya po kaya MacArthur Highway. At kailangan na po, banta po makapag-kano po rin kaya katamong negosyante, keti, makapagbubon na po, at saka po rin kaya katamong memaryo at makapag-obra na lang naman po. Ikita mo ba yung maragula negative effect king kaya katamong ekonomiya yung panahon ng ECQ, Kap? Po, maragol po. Dahil po yung hala pong magobra, noon yung kaya katamong gobyerno, yung asahan deriguran kaya katamong kabaryo. At kami naman po kami nagpabaya ka rin kaya kami kabaryo. Opo. Speaking of that po, kumusta po itang meging pamagdake ning ayuda tamo iba't king barangay, iba't king syudad, iba't king probinsya, and even the national. Ita pong social amelioration program na marakal po ing magreklamo. Mo ka rin memalan, pati ka rin mismong kapitan, medyo magreklamo lang na Yes, ilang may po. kakasalanan, nandiyan dapat itang meging problema. Uwapin po, biyano po kaya kami, almost 6,000 household, and then po may dyan ayuda sa 2,300, makanano po retang almost sa Itapin po. 4,000. Kaya po medyo megkay kami. Mabayad po para kaya kaming kalupa kung barangay official. Pasay po para kaya kaming yung milyari. But then, pasalamat kami naman po at least may kasaw po itang social amelioration program. At saka po margulya po kaya kapasalamatan kaya katamong buting gobernador, may kapamiyay pong ayuda kaya ti barangay mi, margulya po sa pilan 825 kilos of rice, and then yung kaya katamong mayor, reta pong GC na po pong reta pong abya sa pemya na naman po bawat baryo. At margulya po sa kay. At kami na po kayang barangay, may kapag-realign kayo po, at ibaluda naman po rin council po parang kabaryo tamo. Kasi nung tamo po gawan nito, kanan naman po yung improve yung kaya dahil po baluta naman yung kabiyayan kanito, talagang masakit. Yung sa damo po rin kabaryo tamo, yung talagang yung ayuda manibat yan ng gobyerno. Kanyapin po kami po, pasalamat kayo po parang kabaryo mi, at may kaya naman po, may comply naman po karetang lalo na po kayong IATF, pepatapad nun ng gobyerno. At pinantabi kayo po masalis Kap, munta na ako man, nganing lampas ta na or bagya-bagyata ng mama ko or milalampas kening pandemya. Kilala ya po yung mabiga bilang commercial district, medyo maragula ekonomiya ning babalakat ing manibatan kim barangay mabiga. Nanula kanyan ding programa or proyektong akakita mo o burita mong gawan bang lalo ya pang musbong, bang lalo pang sigan ing ekonomiya ampo yung pang commercial district ning kaya katamong barangay. Yes po. Makanya muna po yung kami. Repo hanggang establishment kayo bata magtuloy-tuloy po yung kakatamong masanting pakiugnay ka rin kakatamong negosyante. Isa
ikayatan mila papura ang alwang bisa mag-business keti na masamting na in kahit tamo po gani dahil po palakon niya po yung pandemya tige yung pandemya keti sana po tuloy-tuloy na ini at maging kaya na maging pong new normal na banda po yung kaya kaming kay Ketty, magtuloy-tuloy na talaga. Opo. Metong mo rin pong pisasabihan ngayon ni rening kakatamong estudyante, paulining bayong klase ning pamag-aral ning new normal learning. Kumusta po yung sao por atin tamo bang suportan dadaki kareta nga medyo pakakalulong kaya na kana estudyante magkasakit kening pamag-internet classes da po. Yes po, kaya kaming SK, presang guni ang kabataan, may palwala pong budget para po makasapla ng mga karengke katamong kailangan na mag-aral. Pati kami naman po yung barangay, kaya po padagot sa South King kaya kaming, dahil po, meto nga mo po yung elementary school kaya mabiga at todo support tayo po yung barangay council. Ano ba po yung pamangailangan na rin kaya katamong estudyante mag-aral, makasuporta kaya po. Opo. Ikayo po kap, at kayo po king field, kakitso po rin mismong memaryo. Nano pa yung kakitong kailangang sahop da na malyaring idake ng national government or provincial government para king kaya katamong barangay? Siguro po yan, kasalukuyan. Siguro, yung kaya naman po, obra siguro, banda po magtuloy-tuloy na talaga yung progresyo ng kaya katamong gobyerno. Dahil po hit ng tanaman talaga na bagsak po yung ekonomiya tamo kaya kasalukuyan. At obra po, obra. Yan po yung kailangan talaga bata po makapag-move on tanap. Kap, tama ba makakain na or atin bang fear na paulining kasiping tayo or malapit sa kaya kataming Clark Freeport nung ka rin marakal mo rin na ingatatalang cases na marakaling taga Mabiga magobra Clark at marakaling taga Clark na magrentang bale or magrentang rooms king kaya katamong barangay? Opo, dakal po. Dakal na pong mag-obrang talagang may epekto ang Kenny Clark. But then, may tabi po, nakyan naman po may kayan, aning makayan tabi po yung LGU po, po yung RHU, tungkol ka, banta po, may paborin rin kay. Po pa pong, may mitingan na naman po ng kakatamong buting mayor, yung kakatamong may alwang establishment kay Clark. Banta po, may iwas. Ita pong protocol, iya pong kakayanda. Opo. Patuloy na po, Mayor. Ikatamo po kapatin tamong komunikasyon. Karing kasiping tamong barangay captains ng kasiping tamong barangay King Mabiga. Banga sigurado pinitang oretan lulublulwal. Sana natin lang masalesem papelis. Makanyan po. Apo, makanya muna po yung gagawin mi. Karesiping tam barangay, San Torsardio, San Francisco, Camachilis. At yung kaya pong ugnayan, nung ano po yung masanting gawin mi, tungkol karetang lulub po palulwal kaya katamong karimbaryo na. Opo. Kap, balota naman po yung pandemic, yung pamagbante ng barangay karing entry and exit points, pamagbante karing lulub-lulwal tao. Aliwain ni talaga yung obra ng barangay kanita. Ne? Ngayon po ba may babalik na itang original or yung gagawin tamong obra kanita na mamagitan karing adwang side, keeping the peace in our barangay, makanyan po. Magbabalik na po ba ita? Apo, naman po may ita. Tuloy-tuloy pa. Diyang may pandemic po kanita. Timpa mo rin pong problema ng pamilya. Iyalwa pong problema. Dudulog na po yung barangay. At hanggang po ngayon, kaya po tuloy-tuloy yung pamanyaw may karingay kaming kabaryo. Okay. Kap, last question na mo po, Kap Elmer. Yes, karenin daratang bulan, karenin daratang banwa, especially this Christmas season, anong akakita mo na pupuntalan or kapuntalan ng kakatamong barangay in the coming months, in the coming years po? Kaya pamiugnayan na po rin kaya katamong barangay council at makuswel na kaya man po maging masalesya po yung kaya kaming papuntang 2021 po. At kami naman po, nung nanin pamangailangan na rin kaya katamong kubaryo, makayantabi kaya para karela at sana po magtuloy-tuloy na yung kaya katamong progreso at milako na po yung kaya maging new normal tanak po sana. Okay.
Masaya ako po na ikayo yung maging guest me for this week po king one barangay. Ne? Kap manyad na ako mo pong mensahe ba't kaya kayo para ka rin kaya katamong memaryo king barangay Mabiga. Yes po, kareng kabaryo kaya Mabiga, nyari kaya pong pasabayin kaya kayong pamisasametong pamikakalagod. At sana po tugi tamo kayong protocol na kinain na ng IATF kaya katamo ng gobyerno para po maiwas. At nalaganap pa, lalo na po in cases tamo ngayon malati niya mo po. Anya po pasalamat kaya kayo, kaya pamisasametong yung pamikakalagod. Banta po, may lakuan na yung pandemic iti. Salamat po. At may pagat panabong pong pasbay kaya. Okay, apin po ita. Kapitan Elmer Calagwas ning barangay Mabiga king syudad Mabalacat. Dakal pong salamat, Kap Elmer. Thank you, Sir Paulo. At kaya pong GNN. Thank you po. Opo. Ing pamisasan metong emo karing balen at syudad, nune mas maulaga karing mismong barangay. Iti sana paretamong tandanan ampong sikapan. Pasibayo po, ako po'y Paulo Marcelo at iti, ing one barangay.